अहिले हाम्रो समय भारत समय अनुसार अहिले 8 बज्नुको लागि 20 मिनट छ। अब यस अनुसार हामी प्राय 1 घण्टा भित्रमा थोरै हामी यस सेवालाई खत्म गर्ने कोसिस गर्छौं। According to our Indian Standard Time, it is 20 minutes to 8. So according to the time given, we will try to close the message within 1 hour's time. परमेश्वरले हामीलाई कस्तो अचम्मको समय अहिले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। God has been giving us a very wonderful and a very surprising time to us. यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक को कारणले गर्दा, because of this pandemic due to COVID-19. यदि यो पेन्डेमिक नभएको भए हजुरहरुसँगको मेरो सम्बन्ध अनि हजुरहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध यसरी आत्मिकतामा हुने थिएन। If it were not so, we would never be able to have this kind of relationship and fellowship with you all. कस्तो अघि सारा संसारका प्रभुका भक्तजनहरू कुन खरिदाजनहरू हामी एउटै स्थानमा बसिकन हामीले संगति गर्ने मौका पाइरहेका छौं। What an amazing fact it is that all God's people as believers from different parts of the world are gathered together in a single platform to have fellowship. बाइबलमा लेखेको रहेछ कि आँखाले नदेखेका, मान्छेको कानमा नपरेका अनि चित्तमा नपरेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँका भक्तजनहरूको लागि बन्दोबस्त गर्नुभएको छ। It is written in the Bible, in the Word of God, that God has kept in store such things for His people that eye hath not seen, ear has not heard, and neither has entered into the hearts of men. मानव जातिले गरेको जुन प्रकारको यो इन्भेन्सन जो प्रकारको जो छ, यसले त आज हामीलाई छक्कै पार्छ भने लु परमेश्वरले आफ्नो राज्यको लागि उहाँको प्रियजनहरूलाई कस्तो राखी दिएको होला। These very amazing inventions of men in this world amazes and keeps us in awe to such an extent how we cannot even imagine how wonderful and amazing things God has kept for His people. हजुरहरूले मलाई देख्न पाइरहनु भएको छ। You all are able to see me. मैले पनि कति जनालाई यहाँ हेर्न पाइरहेको छु। And I am being able to see few of the many of you. यद्यपि यो भौगोलिक तरिकाले हामी हजारौं टाढामा बसिकन हामी बसिरहेका छौं। Despite of because of the geographical locations, we are thousands and thousands of miles apart. तर यसरी मिलेर ख्रीष्ट येशू हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको मिठो संगतिमा हामी यसरी रहन सकेका। But we are able to gather and be and spend time together like this in the sweet fellowship of our Lord Jesus Christ. यस्तो प्रकारको आनन्द संसारमा कुनै कुरोले पनि दिन सक्दैन। Nothing of this world can give us such a joy. बाइबलले भन्छ सारा संसारलाई तिमीले हात पारे पनि तिमीले आफ्नो प्राण गुमायो भने तिमीलाई के लाभ? Bible says, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? यसको बहुमूल्य हाम्रो आत्मा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू मसीहबाट सुरक्षित गरिकन यो मिठो महिमित संगतिमा हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको छ। It is because of the Lord Jesus Christ, under His provision, He has secured such precious soul and has brought us into this glorious fellowship of His Son. अहिले हामी टाढा टाढा जग्गामा संगति गरिरहेका छौं, तर जब हामी प्रभुको घरमा हुन्छौं कहिले नछुट्ने गरिकन यो महिमित संगतिमा बनिरहने छौं। We are at present in far and wide places scattered abroad, but
a time is coming when we all shall be gathered together in the house of God above to spend time for eternity, never to part again. आज हामी भन्दा पहिला धेरै सन्तगणहरू प्रभुको घरमा गए। अब उहाँलाई जब भेट्छौं कहिले नछुट्ने गरिकन प्रभु येशू मसीहको महिमित उपस्थितिमा हामी जीवनभरि अनन्तको लागि हामीले आनन्द उपभोग गर्नेछौं। Many of the saints have already been to the other part of the shore in heaven, in the house of God, and we also one day are going to gather together to meet them in the glorious presence of our Lord Jesus and spend our entire life from eternity to eternity together. आज केही कुरो बाँड्न भन्दा अगाडि म मेरो सानो एउटा परिचय मलाई दिन पर्यो भन्ने मलाई बोझ भयो। Before sharing anything from the word, I'm having a burden to give a small introduction of myself. धेरैले अहिले जति सेवामा उपस्थित हुने सन्तगणहरूले हजुरले मलाई चिन्नुहुन्न। Many of the believers who are attending this meeting may not be knowing me. हजुरहरू मध्येमा हाम्रो दानियल भाइले मात्रै चिन्नुहुन्छ, किनभने हामी पोखरा स्पेशल मिटिङमा प्रभुको दासले साक्षी दिनुभएको थियो अनि मैले पनि केही त्यहाँ साक्षी बाँड्ने मौका हामीले पाएका थियौँ। Of all of you, Brother Daniel knows me because we spent time together in fellowship when we were in Pokhara, as he had shared his testimony, and even I had got an opportunity to share my testimony. भाइको साक्षी मैले अहिले पनि बिर्सेको छैन। I haven't forgotten even till today the testimony of our dear brother. कसरी अन्धकारको शक्तिले खेद्दै 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 घरमा पुर्यायो भनेका। How the power of darkness was chasing him even unto his house. हेर्नुहोस् त यस्तो उताबाट परमेश्वरले हामीलाई बचाइकन के महिमित संगति दिनुभयो, यो साँच्चै नै प्रशंसनीय कुराहरू हुन्। How praiseworthy, beautiful truth and glorious fellowship this is, that from such a background, darkness, God has brought us to this marvelous fellowship. म आज परमेश्वरको घर बेरेकामा यहाँ आएको 5 महिना पुगेर 6 महिनामा चलिरहेको छ। It has been 5 months past and running to the 6th month that I have been here at Beraka House of Worship. हामी कार्डियो डाक्टर यहाँ चाहिँ हाम्रो मुटु सम्बन्धित अनि सालमा एकचोटि हामी म र मेरो पत्नी जचाउने सम्बन्धमा हामी आउने गर्छौं। Myself with my wife come once in a year to do our treatment and make cardiology consultation to this place. यसपालि पनि त्यस्तै भयो। It was the same even for this year. हामी बिहीबार आइपुग्यौं। We reached here on Thursday. शुक्रबारको दिन डाक्टरलाई जचायौं। We consulted the doctor on Friday. अनि शनिबार लक होल सिक्किम लक। And from Saturday onwards, entire Sikkim was locked down. तो एउटा यो परमेश्वरको पूर्व योजना हो भनिकन हामीलाई पुरा निश्चयता छ। We are fully confident that it was the foreknowledge and foreplanning of God for us. काश म यति बेला प्रभुको घर बेरेकामा नभएको भए हजुरहरुसँग यसरी भेटघाट गर्न नसक्थेँ। If I was not here at Beraka House of Worship, I would not be able to have this time of fellowship with you all. किनभने मेरो सेवा चाहिँ नागाल्यान्डको मुकुकचुङ भन्ने जग्गामा छ। Because my ministry is in a place called Mukukchung in Nagaland. बहुत समय अगाडि अर्थात् 1990 सालमा नै परमेश्वरको दास बडा एलटी फुडुङले परिवार सहित त्यस जग्गामा भएका 4-5 वटा मण्डलीको देखरेख गर्नुको लागि प्रार्थना गरेर पठाउनु भयो। It was back in 1990 where our elder LT Pudong sent me along with my family to take care of the flock of 2 or 3 assemblies in that place. मेरो जन्म कालिम्पोङ हो। I was born in Kalimpong. कालिम्पोङको कम से कम 15 किलोमिटर अलिक टाढो जानुपर्छ यो बजारदेखि।
It takes about 15 kilometers away from the market area. मेरो बचपन त्यहाँ बित्यो। I spent my childhood in that place. यद्यपि मैले संसारमा धेरै प्रकारको आनन्द, खुसी, सबै प्रकारको सन्तुष्टि खोजे, तर ती सब कुराहरू चाहिँ क्षणिक मात्रै थिए। Though I gave all my time and labor and pursuit of happiness, joy, enjoyment, and satisfaction, but all that I received in this world. चाडबाड आउँछ, त्यो चाडबाड पनि सकेर जाइहाल्छ। Festivals would come and go. ड्रामा थिएटरहरू गर्यो, त्यो पनि सकिहाल्छ। I used to take part in drama in the theaters. That would also come and then go. पिकनिक पार्टीहरू गर्यो, त्यो पनि सकिहाल्छ। Would go for picnics and parties, even that would go. मेरो मनमा त्यो स्थिर, त्यो नसकिने आनन्द चाहिँ कहाँ होला भन्ने कुरो मेरो एउटा हृदय अन्तस्करणले खोजिरहेको थियो। My inward part, my heart was always in search of that stable and never-ending joy. आज राति त मरिस भने त कहाँ जान्छस्, यो उत्तर मेरोमा थिएन। If you die tonight, where would you go? I never had an answer to this question. अनि मर्नु पर्ने जब प्रश्न मेरो सामनेमा आउँछ, अर्थात् मरेका लासहरू देख्ने बित्तिकै मेरो मन बडा विचलित भएर आउँथ्यो। When the question of death, or if I would see a dead body in front of me, my heart would be very troubled. यस्तै अधुरा जीवन लिकन मैले नोकरी खोज्दै भुटानको थिम्पू भन्ने जग्गामा पुगे। In this incomplete or dissatisfied condition, I went in search of job in Bhutan. यो कुरो 1971-72 को कुरा हो। This, what I'm sharing, is of the year 1970 or 71. त्यसपश्चात त्यहाँ हुँदाखेरि मैले परमेश्वरको जनहरूसँग मेरो भेटघाट भयो। When I was in that place in Bhutan, I happened to meet God's people. अनि उहाँहरूको संगतिमा जाने मैले मौका पाएँ। And I got an opportunity to go in their fellowship. जब 1976 मा प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरे, तबदेखि मेरो जीवनमा साँचो शान्ति, आनन्द र मैले खोजेको वास्तविक कुरा मैले त्यहाँ भेटाएँ। But in the year 1976, when I accepted the Lord Jesus and was born again, then I found that true joy and peace and satisfaction which I was in search of. योभन्दा अगाडि मेरो जीवन चाहिँ बिना लगामको घोडा जस्तो थियो। Before that, my life was like a horse without the bridle. म आफैले आफैलाई बसमा ल्याउन सक्दिन थिए भने अरूले मलाई कसरी बसमा ल्याउन सक्थे? If I couldn't put myself under control, how could other people put me in control? तर प्रभुको बडाई होस्, उहाँले मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन दिनुभयो। Praise be to God, for He gave such a great transformation in my life. त्यति मात्र होइन, उहाँले म जस्तो यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई बडा सफा बुलाहाट दिइकन 1983 सालमा आफ्नो फुल टाइम सर्भिसको लागि बोलाउनु भयो। And not only that, but to such an unworthy person like me, God gave a very clear calling, and in the year 1983, He called me for full-time ministry. त्यसपछि 1983 सालदेखि लिएर 1989 सम्म हामी चाहिँ कालिम्पोङमा बस्यौँ। So from the year 1983 till the year 89, we stayed in Kalimpong. प्रभुको दासहरूलाई यही भलो लाग्यो कि मैले प्रभुको सेवा चाहिँ वैवाहिक जीवनबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई स्वतन्त्र भयो। It was in good pleasure of the God's servants, elders, that I serve God as a family. अनि 1989 मा उहाँहरूले मलाई बिहा शादी दिइकन त्यसपछि 89 को लास्टमा मलाई नागाल्यान्डको मण्डलीहरूतिर हेर्न प्रार्थना गरेर पठाइदिनु भयो। So they prayed, and in the year 1989, they solemnized and united me in marriage,
and in the end of the year, send me to Nagaland to serve God to his people. अहिले 2020 भइरहेको छ। अहिले पनि हामी नागाल्यान्डकै लोकेसनबाट प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। This is 2020, and even today we have been serving God from that very place in Nagaland. त्यो जग्गा हो नागाल्यान्ड, नर्थ इस्ट, जहाँ हाम्रो नेपालीहरूको जुन प्रकारको अब नेपाली मान्छेहरू कम्ती छन्। We are from that place in Nagaland where Nepali people are very less in number. यस कारणले नागाल्यान्ड क्रिस्चियन स्टेट भएको कारणले क्रिस्चियनिटी छ तर मुक्ति चाहिँ छैन। Now, because of Nagaland being a Christian state, Christianity is found, but there is no salvation. हामीले उनीहरूको गिर्जा घरमा गइकन उद्धारको कुराहरू बडा खुल्याम रूपले बडा बोझसँग उनीहरूको गिर्जामा गई हामीले सुसमाचार सुनायौं। We went to their big churches, church buildings, and with all burden and clarity, we shared and preached the gospel of salvation to them. अनि नागाल्यान्डबाट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, अरुणाचल नजिक भएको कारणले हामीले त्यो प्रान्तमा अहिलेसम्म दुःख सुख गर्दै भिजिट गर्दै प्रचारको काम गरिरहेका छौं। Now, states like Assam, Nagaland, and Arunachal Pradesh being close to our state, in all the limitations and sufferings, we have been preaching and sharing the gospel to all these neighboring states until now. मणिपुर तपाईको म्यानमार नजिकमा पर्छ, मणिपुरमा प्रचार गर्यौं, अरुणाचलमा प्रचार गर्यौं, आसाममा प्रचार गर्यौं, मेघालयमा प्रचार गर्यौं र परमेश्वरले मलाई त्यो प्रान्तमा राख्ने प्रभुको परियोजना रहेछ। Now I understand that it is the plan of God to keep me in that place because He gave me grace to share the gospel and preach in the neighboring country of Myanmar and in the state of Manipur, Assam, Arunachal Pradesh, and Meghalaya. अब त्यसै कारणले मैले यो अंग्रेजी बाइबल चलाउनु पर्छ, किनभने विभिन्न जाति भाषा कुलका बीचमा वचन बाँड्नु पर्छ, उनीहरुको स्थानीय आफ्नो लोकल भाषामा बाँड्नु पर्छ। ती लोकल भाषाहरु कतिवटा मलाई आउँछ पनि। I carry English Bible because I have to travel through places of different nationalities, tribes, and races and languages, and there are local tribal languages also, of which I know few of them. यसकारणले हामी दुर्बलहरुको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Therefore, I beseech that you pray for weak people like us. अब म एउटा अर्को कुरो पनि बाँड्न पर्यो। I want to share another thing also. जहिलेदेखि यो जिउँदो पानी म्यागजिन प्रभुको घरमा सुरु भयो, from the time the Judopani magazine started in the house of God, प्रभुको दास दाजु दानियलले यो सबै प्रकारको उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि अब यस कुरोको लागि चाहिँ उहाँले बडा जोश र उत्साह सहित सबैलाई प्रोत्साहन गर्दै यो म्यागजिन सुरु भयो। And our God's servant, great man of God, Uncle Daniel, was very zealous, and he encouraged and gave much of enthusiasm to take part and share in this ministry of Judopani. मैले एउटा किताब भेटे। In that time, during those times, I found one book. यो किताब चाहिँ हो इजरायल पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। The name of that book was Israel, Past, Present, and Future. यसको लेखक हुनुहुन्छ स्वर्गवासी होमर डंकन। And the author of that book is Homer Duncan, who went to be with the Lord. अनि यिनी बहुत एउटा आत्मिकतामा झिल भएको मान्छे र इजरायलको वास्तविक अब इतिहासको बारेमा यिनले यो किताब लेखेको रहेछ। He was a very spiritually zealous person, and he had a burden to write a book on Israel with its real and factual history. र यो जब किताब मैले पढे कि कसरी कि अब रोमीहरूको समयमा इजरायलीहरुले आफ्नो देश हराएपछि 1948 सालमा
यिनीहरूले आफ्नो स्टेटहुड आफ्नो देश पायो त्यो बीचमा यसको यथार्थता र वास्तविक इतिहास के रहेछ त्यहाँ प्रष्टाएको रहेछ। When I went through that book, I happened to find out that after the Roman Empire regime, Israel had lost its nation, and only in the year 1948 they got back the nation and their statehood. And all the details, the historical backgrounds, and facts and realities of these incidents were found written in that book. यो किताबका अंशहरू मैले उल्था गरिकन यस जिउँदो पानी म्यागजिनमा त्यसका कति आर्टिकलहरूमा नै त्यसको लेखांशहरू प्रकाशित भए। And I translated few of the parts of that book and gave it and published in Judopani magazine in different times. सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूले त्यसको धेरै त्यो जान्ने उत्सुकता उहाँहरूले प्रकट गरे र अरु यस प्रकारको कन्टिन्युएसन यसको धारावाहिक आर्टिकल्सहरू धारावाहिक यसको अंशहरूको पनि छुद्रसँग माग गरे। And after reading those articles in the magazine, many of the believers expressed their curiosity and their desire to know more of the details of that book and requested me to publish them in series of articles. फलत परमेश्वरले सबै भक्तजनहरूको बोध र प्रार्थनाले गर्दा एउटा सम्पूर्ण किताब यहाँ हाम्रो हातमा छ। And as a result of that, by God's grace, now it has been translated into a single book, which is in our hand. इजरायल विगत वर्तमान अनि भविष्य। Israel, past, present, and future in Nepali. हजुरहरूले कति जनाले यो हस्तगत गर्नु भएको छैन। Many of you may not have this book as personal copy. कृपया तपाईले यो सबै कुराहरू तपाईले एल्सदाई अनि बेरेका मार्फत तपाईले यो कपीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। You may own a personal copy of yours by contacting at El Shaddai, Kalimpong, and Bereka Gangtok. किन म यो कुरा गरिरहेको छु? Why am I sharing this thing? परमेश्वरले आफ्नो जो भविष्यवक्ताहरूद्वारा बताइएका भविष्यवाणीहरू कसरी अक्षरक जो एउटा इजरायलीहरू फर्केर आउँछ भन्ने कुराहरूमा बनिएका कुराहरू उहाँले भनेको कुराहरूमा पूरा भए। Because the word of God is filled with the prophecy regarding Israel and how literally every prophecy has been fulfilled and recorded. इजरायल धेरै जातिहरूले उनीहरूमाथि रुल गरे। Many nations have ruled over Israel. तिनीहरूको राजत्व कालमा इजरायल देशलाई यिनीहरूले एउटा मरुभूमि जस्तो बनाइ पठाए। And during their kingship and their reign, they converted the land of Israel into a wilderness. यद्यपि मूसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ तिमीलाई एउटा मह र दूध बग्ने देश तिमीहरूलाई म लान्छु। Though God covenanted and told it to Moses that he would take and lead his people to a land that was flowing with milk and honey. यहोशूको समयमा एउटा झुप्पा अंगुर दुईजना लाठीले घोचामा लिएर बोकेर ल्याउँदाखेरि यो साक्षात प्रमाणित भयो। And during the time of Joshua, when people brought a small branch of the grapes carried by two people hung in a pole, this was literally fulfilled. तर इजरायलीहरू अनहदाकारिता भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको विरोधमा बलवा गर्ने कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू अरामीहरूको बन्धुवाईमा जानु पर्यो, बाबुलको बन्धुवाईमा जानु पर्यो अनि मुसलमानहरूको बन्धुवाईमा जानु पर्यो, जसको कारणले यो देश तबाह र बर्बाद भयो। Because of the disobedience of the children of Israel and their rebellion against God, they had to go under the captivity of the Ammonites, the Babylonians, and the Muslim world, because of which their entire fertile land was completely desolate and deserted.
तर लेखिएको छ म मरुभूमिलाई गुलाब जस्तो फुलाउँछु. But it is written that I will convert the wilderness into a fertile land. अब यो अक्षरस अहिले वर्तमान भइकन सारा संसारको लागि एउटा गार्डन प्लेस इजरायल भएको छ. यो कसरी सम्भव हो? यो यथार्थमा यस वर्णनमा यो बताइएको छ. And if even today this Israel has been very wonderfully transformed into a garden, and it is literally in front of our eyes, and how did all these things happen and made possible is illustrated and mentioned in this book. त्यति मात्र होइन, यो किताबको मकसद चाहिँ के हो भन्दा यदि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले यस देशलाई फुल्दो फल्दो र एउटा ठुलो बगैँचा मात्र बनाउनु भएन, तर यसले प्रभुको आगमनलाई, र्याप्चरलाई कस्तो प्रकारले परमेश्वरको जनहरूलाई प्रिपेयर गर्दैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ बेसी कुरामा यसले फोकस गरेको छ. Not only so, but the basic purpose behind this book is to make us understand that how the fulfillment of the prophecy regarding Israel is giving us a message and telling us how we ought to prepare for the rapture and the second coming of the Lord. र अर्मागेदोनको लडाई कसरी हुन्छ, यी सब कुरोहरुको लागि अहिले सबै स्टेज तयार भइसकेको छ, मन तयार भइसकेको छ. And how the battle of Armageddon is going to take place, and how the platform for the battle is being prepared today. जहाँ पहिला र दोस्रो मन्दिर बनायो त्यही एक्ज्याक्ट त्यही जग्गामा आज ओमरको अहिले के छ, मकबरा छ. And even in the very same place where once and twice the Jerusalem temple was built, at present there is Omer of the Maqbara. The Muslim people's Maqbara is there. तर 1948 को 1968 को 6 डे वारमा त्यो सम्पूर्ण जो मन्दिरको प्रेमिसेसलाई त्यो पुरा एरिया अब यहुदीहरुको हातमा छ. And during the 6-day war in the year 1968, now those area is under the Jewish people. अब कुनै समय यिनीहरुले त्यो मकबरालाई तोडेर त्यो मन्दिर बनाउँछ. Anytime now they can destroy that Maqbara and start building the third temple. यो भनेपछि हामी कति तयारी हुनुपर्छ उहाँको र्याप्चरको लागि. If after hearing this, how much we must be prepared for the rapture. यसकारणले म यो किताबको लागि यति मात्रै भन्छु. यसकारण I would keep up in this regarding the book. अनि प्रभु यसमा मेरो कोही खुबी देखाउन कोसिस गरेको होइन, तर मेरो मनको चाहना र मेरो बोझ मात्रै हो. I'm not trying to display or demonstrate any of my expertise in this book. It is just the burden that God has given me that I wanted to share through this. आज परमेश्वरको जनहरू प्रभुलाई भेट्नको लागि कति तयारी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मेरो बोझ मात्रै हो. It is the only burden that I have is how much God's people that we are should be prepared to meet our God. म साहित्यिक होइन, I'm not a literature person. तर भए तापनि मेरो हृदयभरि भरिको बोझ छ. But I have a heart full of burden. अब हामी केही परमेश्वरको वचन हामी हेर्न लागिरहेका छौं. We are going to see few portions from the Word of God. जबसम्म यो लकडाउन खोलिँदैन म सिक्किममै बस्नुपर्छ. Until this lockdown is unlocked and opened, I will have to be staying in Sikkim. यो परमेश्वरको विचार थियो. यसै कारणले नै हाम्रो बडा आइके को उहाँको प्यारी पत्नी हाम्रो बडीलाई मेरो स्टेमा नै परमेश्वरले प्रभुले उठाउनु भयो. नोरा, हाम्रो बडी नोरालाई. It was in the thought and plan of God that I should be here, and it was during my stay only that the dearly beloved wife of Uncle Ike Basnet, Sister Nora Basnet, went to be with the Lord. यदि म अरु ठाउँमा भएको भए मेरो मनमा नराम्रो र मेरो घिटघिटो हुने थियो. If I would be in some other place, my heart would be very much troubled, and there would be some kind of an agony for not
being a part of it. धेरै प्रकारले प्रमाणित यो हामीले प्रमाणित गरेका छौं कि हामी क्षुद्र परिवार मेरो मिसेस सहित यहाँ हुनु चाहिँ परमेश्वरको पूर्व योजना रहेछ। Through many facts, God has confided and assured us that it was God's plan for me and my wife to be here in these times. अब हामी थोरै प्रभुको वचन हेर्न जानेछौं। Now we go ahead to see few things from the Word of God. तपाईहरु अब यो दाजुले त कहाँ पो लाने रहेछ भनेर नहातिनुहोस्। Please don't be perplexed now where this brother is going to take us to. यो कुरालाई चाहिँ जति सक्दो म छोटकरीमा यी सब कुराहरूलाई चाहिँ म हजुरहरुमा म मेरो बोझ चाहिँ बताउन चाहन्छु। I will try my best to share the burden with you all from the scriptures in a very nutshell. अच्छा, अब हामी एकैचोटी पढौं दूसरा पत्रुस 1 अध्याय। We will read all together from the first epistle to Peter, chapter 1. हामीले समय बचाउनुको लागि अहिले 3 र 4 पद मात्रै पढौं। To save time, we are going to read only verses 3 and 4. First Peter chapter 1 verses 3 and 4. एकैचोटी पढौं। We will read these verses all together. म आशा गर्छु तपाईहरु बाइबल लिएर बस्नु भएको छ। I hope that all of you are there present with your Bibles. ल पढौं। Let us read. According as the divine power hath given unto us all things that pertain unto life and the godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promise, that by this ye might partake of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Sorry, it is from 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. मैले पहिला भने होला तर यो चाहिँ दोस्रो पत्रुस हो। It is 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. दोस्रो पत्रुस। प्रभुले वचन पढाइमा दिएका हुन्। May the Lord bless the reading of this word. हामी सहायता माग्छौं। We will seek the Lord's help. हाम्रो प्रेमी विश्वासयोग्य सत्य जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं। Our loving, living, gracious and heavenly Father, we thank you. यति बेला हामी तपाईको वचन हेर्न लागिरहेका छौं। At this time, we are beginning to see few things from the word. यो वचन नै तपाई हुनुहुन्छ। Because thou thyself is the word. तपाई हिजो आज सदा सर्वदा एक समान रहनुहुने परमेश्वर। Thou art same yesterday, today and forever. अहिले मैले केही भन्नुपर्छ भने यो कुरो तपाईको विचारलाई तपाईले प्रकट गर्न। If there is something that I need to speak upon, let it be your thought be spoken. मेरो उद्देश्य अनि मेरो अनुभव होइन, तर तपाई प्रभुले भन्न चाहनु भएको कुराहरूलाई व्यक्त गर्न। Not my thought and not my experience, but what you have in your heart, Lord, may that be spoken and told. विश्वासद्वारा तपाईको सामर्थ्य रगत पवित्र रगतको छिर्काउ मलाई अनि हाम्रो भाइ अर्पणलाई चाहन्छौं। तपाई प्रभुले यस रगतको घेराउभित्र ल्याउनु। By faith we claim the sprinkling of the precious blood of the Lord Jesus upon me and Brother Arpan, and cover us with your blood. पवित्र आत्माको ताजा प्रदर्शनी दिन। Give us the fresh demonstration of the Holy Spirit. तमाम अन्धकारका शक्तिहरू सामर्थ्य रगतमा विश्वासद्वारा बाँध्दै प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहका नाममा चढाउँछौं। स्वर्ग पिता सुनि ग्रहण गर्नु। By faith, binding all the seen and unseen works of the enemy, the power of darkness, we make this prayer in the mighty and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. अब हामी यहाँ एउटा छोटो केही कुराहरू हामी हेर्नु पर्यो। We will see few things in a very short way from these scripture portions. अहिले हाम्रो साथमा समय त छ।
We have little time in our hand. यहाँ पत्रुसले एउटा कुरा गर्नु हुँदैछ, त्यो कुरोको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्छौं। Now there is one thing which Apostle Peter is speaking about, and we are going to concentrate or take our attention to that thought. त्यो के भन्दै हुनुहुन्छ भने म अंग्रेजीमा बताएको रहेछ, whereby given unto us exceeding great and precious promise, that by this ye might be partaker of the divine nature. Verse 4. जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्, यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हो। ईश्वरीय स्वभावको भागीदार, partakers of the divine nature. यस कुरोलाई आज हामी हाम्रो ध्यानलाई आकर्षित गरौं। We are going to attract our attention to this thought. बेशक हामीले उद्धार पायौं, no doubt we have got salvation. हाम्रो उद्धारमा कोही सन्देह छैन। There is no doubt in our salvation. तर के आज हामीले उद्धार पाइकन बप्तिस्मा लिइकन सानातिना संगतिमा उल्झेर यति नै के आज हाम्रो आत्मिक जीवनको सीमा सीमित यतिमै राख्ने? We are no doubt after being born again and baptized and keeping ourselves in small fellowship and being satisfied in a little spiritual experience, are we limiting ourselves to this area only? No. यहाँ पत्रुसले भन्दैछ हामीलाई यहाँ के भनेको छ, पार्टिकल शब्द अब डिभाइन नेचर भनेको चाहिँ एकदम स्वर्गीय स्वभावको सम्भागी हुनु। Here Peter is telling us that we ought to be partakers of divine or heavenly nature. आज हामीले यस कुरोलाई बडा ध्यान दिन पर्छ। We ought to be very much attentive to this matter. अब यहाँ 5 पद, 6 पद, 7 पदमा हामी यहाँ बढ्दै जाउँ। एउटा गुणदेखि अर्को गुण, एउटा प्रवृत्तिदेखि अर्को प्रवृत्ति, एउटा अनुभवदेखि अर्को अनुभव, एउटा यो एक खुड्किलोदेखि अर्को खुड्किलोको अनुभवमा जाँदै जाँदै यहाँ लगेको हामी यहाँ देख्दछौँ। When we go ahead to verses 5, 6, 7, 8, we experience how from one nature to another, from one experience to another, from one virtue to another, how we need to grow and advance ourselves like climbing up the stairs in our spiritual life. We ought to have this in our life. यदि त्यस्तो प्रकारको उद्देश्य अनि यस्तो प्रकारको आज हाम्रो हृदयमा हामीले मनसाय राख्छौं भने प्रभुले त्यस कुरामा प्रभुले हामीलाई उहाँको गुणमा परिवर्तन गर्दै लानुहुन्छ। If we fill ourselves with this purpose, and if we hope and want to live in this manner, God will surely enrich and mold us to these virtues and nature of His. यो कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदमा यो कुरो बताएको। This is being told in the second epistle to the Corinthians, chapter 3, verse 18. Verse 18. यहाँ के भनेको छ? 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. But we all, with open face, beholding as in the glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एउटा एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौं। आज यहाँ पत्रुसले भन्दैछ, यहाँ के भन्नु हुँदैछ भन्दाखेरि सुरुमा कहाँबाट सुरु हुन्छ रे?
विश्वासबाट सुरु हुन्छ। And this is how Peter begins to tell us that how does this transformation or this enhancement begin? It begins with faith. 5 पद 6 पद Verses 5 and 6. And by this, beside this, giving diligence and to your faith, virtue, and the virtue, knowledge, and the knowledge, temperance, and the temperance, patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. अनि यही कारणले पनि तिमीहरूले सबै यत्न गरेर आफ्नो विश्वासमाथि सद्गुण, सद्गुणमाथि ज्ञान, अनि ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति, अनि भक्तिमाथि भाइ भाइको माया, र भाइ भाइको मायामाथि प्रेम। अब यो पत्रुसको आफ्नो आत्मिक जीवनमा उसले हासिल गरेको कुरोलाई यो पत्रीबाट, यो चिठीबाट उहाँले यो कुरो लेख्नु हुँदैछ। Now Peter is writing and expressing in his letter those things which through experience in his life had attained. यहाँ 7 पदमा लेखेको छ, सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको कुराहरूलाई चाहिँ के बताएको छ? प्रेम, च्यारिटी बताएको छ। And in verse 7 he writes that the zenith, the topmost quality that we can attain is love, charity. च्यारिटी। अब यो च्यारिटीको कुरा गर्नु हुँदैछ। Now he is speaking about charity. के साँच्चै नै पत्रुसको जीवनमा Now the question is, did Peter have this kind of charity in him? कदापि थिएन। No, it wasn't. जब उनलाई परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो सेवकाईमा बोलाउनु भयो, उनको स्वभाव त्यो प्रकारको थिएन। When the Lord Jesus called him for service for the first time, he never had such kind of a nature. यद्यपि अरु चेलाहरू मध्येमा उसले भन्यो, तपाई परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन त भन्यो। Though among his disciples he was the only one who said that you are Christ, the Son of God. 16 अध्यायको 16 पदमा यो मत्तीमा देख्छौं। We see that in Matthew's Gospel, chapter 16 and verse 18. तापनि 23 पदमा आइपुग्दाखेरि हामी दिन्छौं प्रभुले उलाई हकार्नु भयो। But when we come to the 23rd verse, we see that Jesus rebukes him. र भन्नुभयो, हट शैतान। And then he said, get thee behind Satan. त्यसरी भन्नु, thou art an offense unto me, for thou separest not the things that of God, but those things be of man. तो मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरू होइन, तर मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। उनको जो एउटा प्रेरित आएको लागि उनी सेवकाईमा बोलाइसकेपछि पनि उनको जीवनमा त्यस प्रकारको सिद्धता, त्यो प्रकारको उनको आत्मिकी जो छ, जो भर्च्यू, जो गुण छ, उसकोमा थिएन। Despite of being called for the apostleship also, he did not have, or he had not attained such kind of spiritual virtue or this kind of love and experience in him. There was no perfection in him. 17 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले यूहन्ना, याकूब र पत्रुसलाई रूपान्तरको पहाडमा लगे। And in the 17th chapter, the Lord Jesus took John, James, and Peter to the Mount of Transfiguration. जब प्रभु यीशु मसीहको रूप परिवर्तन भयो, उहाँले देखे जहाँ मूसा र एलिया पनि उपस्थित थिए। जब पत्रुसले देखे, when in the Mount of Transfiguration they saw the Lord Jesus being transformed and also saw Moses and Elijah present with him, पत्रुसले भने, Peter said, कति राम्रो हामीलाई यहाँ बस्नु, यहाँ 3वटा मण्डप बनाऊ, एउटा तपाईको, एउटा एलियाको लागि, एउटा मूसाको लागि। wow, it's a very wonderful thing to be here and stay here. We'll make 3 booths, one for you, one for Moses, and one for Elijah. तर यो कुरो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै नराम्रो थियो। But it was really not good in the sight of God. मानव
हामी बुझ्छौं कि पत्रुसले बोल्दा बोल्दा बोल्दै परमेश्वरले उसको बोल्दै गरेको मुखलाई बन्द गरिदिनु भयो। We see to so much so that when Peter was speaking, the Lord shut his mouth. र अब हामी देख्दछौं एकदम त्यहाँ बादल आएर त्यहाँ अन्धकार बनाइदिनु भयो र त्यहाँबाट परमेश्वरले भन्नुभयो। We see that a thick cloud overshadowing them and a voice came out of the cloud. अनि त्यो सबै प्रकारको रमणीय दृश्य चाहिँ एउटा गम्भीर दृश्यमा परिवर्तन भयो। And that awesome sight was converted into a very solemn and grave sight. यहाँ प्रभुले भन्नुभयो के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ 17 अध्यायको हामी 5 पद पढ्दियौं। 5 पद। We see what the voice says in chapter 17 and verse 5. पढ्यौं। We see in one side that Peter expressing his opinion and telling that we'll make 3 booths, one for Jesus, one for Moses, and one for Elijah. वास्तवमा परमेश्वरको जो ठुलो योजना पापी मान्छेहरूमाथि छुटकाराको काम जो थियो मूसाबाट हुन सकेन। But in fact, the plan of salvation and redemption of men could not be performed through Moses. न त एलियाबाट नै, neither through Elijah. तर उनीहरू जब मूसा एलिया त्यहाँ बात मारिरहेका थिए, कसको बारेमा बात मारिरहेका थिए, हामीबाट मानौ यो उद्धारको काम हुन सकेन, तपाईले त्यो काम त्यो कुरा तपाईले गर्नुपर्छ। We can imagine that Moses and Elijah might be talking to each other, expressing that the thing which could not be performed through us, they told the Lord Jesus that it has to be performed through you. लुका 9 अध्याय 31। Luke chapter 9 and verse 31. हामी त्यो कुरो प्रष्ट रूपले बताएको छ। We see there expressly, clearly mentioned there. Who appeared in glory and spake of his thesis which should accomplish at Jerusalem. जो महिमामा देखा परे र उहाँको मृत्युको विषयमा बात गरे, जुन चाहिँ उहाँले यरुसलेममा पूरा गर्न लाग्नु भएको थियो। उहाँको काम अर्थात् परमेश्वर खुशी हुने कुरा, परमेश्वरको योजना पूरा हुने कुरा चाहिँ केवल उहाँको प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा मात्रै हुने थियो, एलियाबाट होइन, न मूसाबाट। We see this glorious thing mentioned here, that the plan, the work of salvation, the redemption of mankind is to be fulfilled only through the Lord Jesus, and that could not be done through Moses and Elijah, is what we see here. यस प्रकारको सीमितपना पत्रुसको थियो। This kind of limitation was in Apostle Peter. अब 26 अध्यायमा हामी जब देख्छौं उहाँले जब भन्नुभयो उहाँको मराई गडाएर भौरी उठाए, उहाँ पक्रा खाने, त्यसपछि गोठालालाई हिर्काएपछि भेडाहरू छरपुष्ट हुने, तर म मरिगाडी भौरी उठ्छु भन्ने कुराहरू जब प्रभुले गर्नुभयो, पत्रुसले भने सबैले छोडे तर म तपाईलाई छोड्दिन भनिकन 26 अध्यायको 33 पदमा देख्छौं। And when we come ahead to the 26th chapter of Matthew, we see that when Jesus tells his disciples about his betrayal and about how people will strike the shepherd and the sheep shall be scattered, and the disciples will forsake him, and he will be betrayed and caught, and he will about his death, burial, and resurrection. Peter says and confesses that even if everybody leaves and forsakes you, I will not leave you. Peter answered and said unto him, though all men shall live
and offend because of thee, yet I will never offend it. त्यो 33 पद। And in verse 33, Peter says, पत्रुसले जवाब दिएर उहाँलाई भने, तपाईको कारणले गर्दा सबैजनाले ठेस खाए तापनि म चाहिँ कहिल्यै ठेस खाने छैन। Self confident, He had self-confidence. एकदम उसकोमा एकदम आफ्नो प्रकारको व्यक्तिगत मानव निश्चयता। He had a very much strong self-confidence. त्यो अनुसारले त्यो उहाँले पछाडिबाट गर्न सकेन। He could not perform according to what he claimed to be, and he stumbled in that. 26 अध्यायको 74मा हामी यहाँ देख्दछौँ उनले एकदम कसम खाई खाई प्रभु यीशु मसीह कहाँ म थिएँ भन्ने कुरालाई इन्कार गरे। And when we come to verse 74, we see that same Peter taking an oath and cursing and telling that he does not know Jesus. Then began to be cursed and swear, saying, I know not the man, and immediately cock crew. तब तिनी यसो भन्दै सराप्न र कसम खान लागे, म त्यस मानिसलाई चिन्दिन, अनि तुरन्तै भाले बाज्यो। यस प्रकारको कुराहरू जो छ हामी पत्रुसको जीवनमा भएको धेरै लेकिनका कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। This way we see so many things lacking in Peter's life. किन हामीले यी सबै हामीले अहिले केही विस्तारसँग हेरिरहेका छौँ? Why are we looking into these things in a very broad way? किनभने आज उहाँले अन्तमा त्यो च्यारिटी भन्ने कुराहरू बताउनु हुँदैछ, त्यो प्रेमको कुरा बताउनु हुँदैछ। Because here in the end he is speaking and telling us about charity, about love. जब प्रभु यीशु मसीहलाई गेत्सेमनीमा पकड्न आए तब त्यति बेला त पत्रुसले आफ्नो तलवार निकालेर माल्कुसको कान पनि च्वाट्टै पारिदिए। But in the Garden of Gethsemane, when people came to take away the Lord Jesus and catch him and take, he took out the sword, Peter took out the sword and cut the ear of the servant called Malchus. 18 को 10 पद यूहन्ना। In Gospel of John chapter 18 and verse 9. Then Simon Peter having a sword drew it and smote the high priest's servant and cut off the right ear. The servant's name was Malchus. Chapter 18 and verse 10. तब सिमोन पत्रुसले तरवार भएको हुनाले त्यसलाई निकालेर महापुजारीको दासलाई हिर्काए र त्यसको दाहिने कान च्वाट्टै काटिदिए। त्यस दासको नाम माल्कस थियो। हेर्नुहोस् त यस प्रकारले पत्रुसकोमा धेरै ड्रबेकहरू थियो, धेरै कमजोरताहरू थियो, धेरै सीमितपनाहरू थिए। See how many things were lacking, were shortcoming, and Peter was filled with weaknesses and limitations. यस्तै प्रकारको सीमितपनाहरू आज तपाईं र मेरोमा पनि थिए अनि छन्। Such kind of limitations were even in our life and even are today. आज हामी जो छौं सो छौं प्रभुको दयाले छौं। Today we are as we are just because of the grace of God. के यस्तो घरी-घरी प्रभुको विचार, प्रभुको भनाइ देखि तर्किने मान्छेलाई प्रभु यीशु मसीहले फ्याँकिदिनु भयो त? Now, do we see such a person who always goes against what he says and are filled with limitations? Did the Lord kick him off? धेरैचोटि मान्छेले त हामी एक खेप गल्ती गर्छौं, दुई खेप गल्ती गर्छौं, तीन खेप गरिसकेपछि लु तपाई चाहिँ मसँग हुँदैन भनिकन हामीलाई रिजेक्ट गरिहाल्छ। If we have to see our part when we see someone making the same mistake once, twice, and even thrice, we tell, oh no, I cannot bear, we cannot work together, and then we shoo off that person. तर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यस्तो स्वभावको हुनुहुन्न। But our Lord Jesus Christ is not of such a nature.
जब प्रभु यीशु मसीह अब 3 दिन बादबाट बौरी उठ्नु भयो, when the Lord Jesus raised from the dead on the third day, तब उहाँले खबर पठाउनु भयो। he sent a news. मर्कुस 16 अध्याय In Mark chapter 16, त्यसको 7 पदमा in verse 7, प्रभुले त्यहाँ बताउनु भयो त्यो दूतद्वारा, but go your way, tell his disciple in Peter that he goeth before you into Galilee, there shall be see him and the Lord unto you. तर जाऊ उहाँका चेलाहरू र पत्रसलाई भनिदेऊ, उहाँ चाहिँ तिमीहरू भन्दा पहिले गालिल जानुहुन्छ, तिमीहरूले उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभए अनुसार देख्नेछौ। चेलाहरू भन्नु बित्तिकै एउटा कमन नाउन भयो। When he says all disciples, it became a common noun. तर पीटर भनेर नाम तोकेपछि चाहिँ प्रपर नाउन भयो। But when he personally mentions Peter, it becomes a very proper, a personal noun. एकजना दास, एकजना सेवक जो एउटा घरिघरि चुक्ने, घरिघरि गल्ती गर्ने, घरिघरि उहाँको विचार ढलफल गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहले भन्नु हुँदैछ, त्यो व्यक्तिलाई उहाँको नाम काढेर बोलाउनु हुँदैछ। Now, the Lord Jesus is calling by name to such a person who kept on faltering, failing, stumbling, and very unstable in his own thoughts. आज हामी आफ्नो पेशाको लागि, आफ्नो जीविकाको लागि हामी कति आफ्नो देशमा छौं, कति परदेशमा छौं, अनि परमेश्वरको सेवा हामीले जुन प्रकारले गरिरहेका छौं, संघर्षपूर्ण बाटो भएर गइरहेका छौं होला। Now, we may be in pursuit of livelihood and in pursuit of business, we may be away from our home in different countries, and even in those places with much struggle, we may be having fellowship of God. धेरैचोटि हामी सोच्छौं अब म प्रभुको सेवा गर्न सक्दिन होला भनिकन। Many a times we may come to such a disposition that from now on I am not able to serve God. तर हाम्रो प्रभु येशू मसीह चाहिँ जो एक ब्याकस्लाइडर एपोस्टलको पछि लागेर उलाई रेस्टोर गरिकन, रिस्ट्रेन्थ गरिकन, रिक्लोथ गरिकन, उलाई रिप्रूफ गरिकन, उलाई उसले एउटा परिपक्व आफ्नो सेवक बनाउन, आफ्नो एउटा हतियार बनाउन चाहनुहुन्छ। But our Lord Jesus, he goes after pursuing such a man who is a backslider, though being an apostle, and the Lord re-strengthens, renews, reproves, and refines and restores back such a person into a mighty man. यो कुरा हामी हेर्नको लागि यूहन्ना 21 अध्यायमा आऊ। And in order to see that, let us come to John chapter 21. अब यो ब्याकस्लाइडर प्रेरित दास हो माछा मार्नुको गएछ। Now this backslider apostle went to a fishing. उसको माछाको डुङ्गा पनि खाली, Even his boat was empty. पेट खाली, Even his belly, his stomach was empty. लुगा छैन, नाङ्गो। He had no clothes on, he was naked. यो हालतमा प्रभु यीशु मसीहले उहाँलाई भेट्नु भयो। The Lord Jesus found him in such a terrible condition. 5 पदमा देख्छौं 21 अध्यायको। Then Jesus said unto them, Children, have you any meat? And he answered him, No. Verse 5. तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के नानीहरू हो, तिमीहरूसँग केही खानेकुरा छ? तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, छैन। 1 पदमा, And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Verse 6.
उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो डुङ्गाको दाहिनेपट्टि जाल हान र तिमीहरूले पाउनेछौ। यसकारण तिनीहरूले जाल हाने अनि अब माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले त्यसलाई तान्न सकेनन्। जुन दिशामा हिँड्न पर्ने त्यो दिशा उनले उनको ठिक दिशा थिएन पत्रुसको। And Peter was not in the right direction where he was supposed to go. अनि 7 पदमा देख्छौं, therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he gathered a fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Verse 7. यसकारण त्यस चेलाले जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो पत्रुसलाई भन्नुभयो उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। जब सिमोन पत्रुसले उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सुने तब उनले बाहिरपट्टि लगाउने लुगा कम्मरमा बेरे किनकि उनी नाङ्गा थिए अनि समुद्रमा हाम फाले। उनी नाङ्गो थियो, भोको थियो, खाली थियो। He was naked, he was hungry, and he was empty. यो परमेश्वरको जो दिशादेखि हामी अर्को दिशातिर जो कोही पनि किन लाग्छौं हाम्रो अवस्था यस्तै हुन्छ। No matter who we may be, if we go in the wrong direction or in the direction opposite to what the Lord has kept for us, this will be even our condition. 11 पदमा पढ्नु पर्यो। Verse 11. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153, and for all that were so many, yet was not the net broken. सिमोन पत्रुस डुङ्गामा चढे अनि 153 वटा ठुला ठुला माछाहरूले भरिएको जाललाई तानेर जमिनमा ल्याए अनि यति धेरै भए तापनि जाल फाटेको थिएन। प्रभुको महान दास भाइजी भक्सिङले यसो वचन दिँदै गरेको मैले सुने। I heard the great man of God, Uncle Bhak Singh, giving message in this way. उहाँले भन्नुभयो, ए मसिनो माछाहरू तिमीहरू पछाडी सर, पछाडी हट, ठुला ठुला माछाहरू अगाडि आऊ अनि मेरो ब्याकस्लाइडर मेरो सेवक पत्रुसको जालमा पस। And he expounded the word in this way, as if God was telling to the fishes, "Oh, you small fishes, you go back, you go away. Let the big fishes come into the net of my backslidden disciple Peter." यस प्रकारले परमेश्वरले अगाडि हामी लुका 5 अध्यायमा देख्छौं त्यहाँ मसिना थिए ठुला पनि थिए जाल फाट्यो। We see in Luke chapter 5, when they caught fishes, they were small and great, all the fishes, and the nets were broken. आज धेरै जालहरू फाटिरहेका छन्। Today, many nets are being broken. किन? Why? किनभने हामी ठुला माछा हुन बाँकी रहेको छ। Because we are yet to be big fishes. आज हामी जब सबै ठुलाहरू हुन्छौं, When all of us become big भने fishes, ठुलो भनेको शारीरिक ठुलो होइन, meaning I'm not intending to say the physical maturity. शारीरिक आत्मिक ओरमा ठुलो हुनु। I mean matured and grown up in spiritual domain. त्यही कुरो अहिले हामीले पढ्यौं। That is what we read now. 153 वटा ठुला माछाहरू, 153 big fishes, तर जाल फाटेन। but the nets were not broken. हामी आत्मिकतामा परमेश्वरले हामीलाई ठुला बनाएका छौं भने, हाम्रो विचारधारा ठुला छन् भने, हाम्रो विश्वास ठुला छन् भने, हाम्रो धीरज ठुला छन् भने, हाम्रो सहनशीलता ठुला छन् भने, हाम्रो प्रेम ठुला छन् भने, यी सबै कुराहरुको हाम्रो जीवनमा उन्नति भयो भने जाल कहिले पनि फाट्दैन। It means that when our faith is big, when our virtue is big, when we are grown up in temperance, when we are grown up into maturity in patience, in devotion, and in brotherly love, and in charity, when we are grown big, nets will never be broken. आज आत्मिकी अनुभवको टपमोस्ट कुरामा पत्रुसले के भन्दैछ? च्यारिटी भन्ने कुरा भन्नु हुँदैछ। What is Peter telling in the zenith of his spiritual attainment? That charity is the main.
च्यारिटीको अर्थ के हुन्छ भने What is the meaning of charity? यो चाहिँ परमेश्वरको एगापे प्रेम It is the agape love of God मानव जातिमाथि। on the humankind. अब यो एकजना व्यक्ति भयो, Now, suppose this is one person. यिनले परमेश्वरको प्रेम पाए, He found the God's love, जुन प्रेममा यिनी विवश भए, and in this love he was constrained. परमेश्वरले मलाई प्रेमले नै उहाँले आफूलाई आहुति दिकन मेरो आत्मालाई अनन्त दण्डबाट बचाउनु भयो। God, through his great love and mercy, saved me from the eternal hellfire. त्यसो भने बाइबलले भनेको छ कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने उसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ। And this great commandment of God says, if he loves God, let him love his brother. यो प्रेमको अर्थ चाहिँ आज हामी यो कुरो देख्दछौँ। This is what we mean by charity. यो पौलुसले कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई भन्नुहुन्छ, Paul writes to the believers at Corinth. 13 अध्यायमा 8 चोटि च्यारिटी 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 भनेर भनेको छ। In the 13th chapter of 1 Corinthians, he tells about charity 8 times. यो के भनेको छ, च्यारिटी इज द हाईएस्ट रेसिप्रोकल लभ बिट्विन गॉड एन्ड मैन। यो प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वर र मान्छेको बीचमा साटासाट गर्ने प्रेम हो। यो प्रेम चाहिँ कसैले त्यो प्रेम प्रभुको चाखेको छ भने त्यो प्रेमको उसले एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरे, उसले त्यो कुरोको उसले व्यवहार गर्छ भने उसले आफ्नो भाइहरूलाई प्रेम गर्छ। If a person has experienced this so great agape love of God, he demonstrates and he expresses his love in such a way by loving his brother. अब च्यारिटी भन्ने कुरो आज हामीलाई यहाँ के बताएको छ, 13 अध्यायको 2 पदमा, and though I have gift of prophecy, understanding all mystery and all knowledge, though I have all faith, so that I may remove mountain and have not charity, nothing. अनि मसँग भविष्यवाणी गर्ने वरदान भए तापनि र सबै रहस्यहरू र सबै ज्ञानहरू जाने तापनि साथै पहाडहरू हटाउन सक्ने पूरा विश्वास मसँग भए तापनि मसँग प्रेम छैन भने म केही पनि होइन। भविष्यवाणी आज हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ। Are we not able to prophesy? हामी सबैलाई वचनको दान छ यी अन्तिम समयमा। In this end days, all of us have got a gift of word. हामी धेरै प्रकारका प्रभुका वचनका बाइबलका भेदहरू खोलेर बताउँछौँ। We are able to explore and expound many of the mysteries and meanings from the word of God. धेरै भेद र ज्ञानहरू पनि हामीले उपार्जन गरेका छौँ। We are able to feed upon and procure many of the mysteries and depth knowledge of the word of God. सब कुराहरू प्रेमसँग च्यारिटीसँग छैन भने बाइबलले व्यर्थ बताएको छ। And if all these knowledge is not coupled with love or with charity, Bible calls it nothing. प्रभुले गरेका हुँ, हामी अन्तिम समयमा सेवा गरिरहेका छौँ। May the Lord do it on us. We are serving the Lord in the end times. बाइबल ज्ञानका किताब होइन, Bible is not a book of knowledge. यो चाहिँ व्यावहारिक किताब हो। It is a practical book. यहाँ हामी यहाँ देख्दछौँ तिमीहरू परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्रै होइन पालन गर्ने हो। And it tells that be ye not only the hearers of the word, but the doers also. मेरो मनमा एउटा आकांक्षा छ। I have a great desire in my heart. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुन सक्छ बाइबलका बडा बडा भेद र गहिराईहरू म नबुझुँला, तर जति बुझे मैले यो बुझेका कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक रूपमा म कार्यशीलमा परिवर्तन गर्न सकूं भन्ने चाहिँ मेरो हृदयको आकांक्षा छ।
And that greatest desire that I have in my heart is this. I may not be able to understand many of the mysteries and depths from the Word of God, but as many as I've understood, may I be able to show forth practically in my behavioral life every day. बेशक मेरो आत्मिक जीवनको सुरुमा मेरो सिउकाको सुरुमा मैले जानिन कति ढङ पुराइन No doubt in the beginning days of my Christian life and in the life of my ministry, I was not like that. I had no understanding and the way of doing things. तर यी दिनहरुमा मैले एउटा संकल्प गरेको छु प्रभुमा यद्यपि प्रभुको आगमन नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो जीवनमा एउटा मिशन सुरु गरेको छु त्यो मिशन चाहिँ के हो oneness And because of the coming of the Lord is nearing, I have determined one thing in my heart that I'm in pursuit of in these end days, that I would make all possibility or endeavor to maintain the unity and love among the brethren. फेरि 21 अध्याय यूहन्नामा जाउँ Let us go to 21st chapter of John. लास्टमा यी सबै भइकन प्रभुले सोध्नु हुँदैछ And in the end, after all these things happened, Jesus asked Peter. भन्नुहुन्छ He asked, So when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? And he said unto him, Hey Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, Feed my lamb. Yes, कारण तिनीहरूले भोजन खाइसकेपछि येशूले शिमोन पत्रसलाई भन्नुभयो, हे शिमोन योनाका छोरा, के तिमी मलाई यिनीहरूले भन्दा बेसी प्रेम गर्छौ? उनले उहाँलाई भने, हजुर प्रभु, तपाई जान्नुहुन्छ म तपाईलाई माया गर्छु। अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो, मेरो पाठाहरूलाई चराऊ। प्रभु येशू मसीह बौरी उठिसकेपछि यो ब्याकस्लाइडर्स आज एपोस्टललाई प्रभु येशू मसीहले यी सब कुराहरू देखाइकन एउटा प्रश्न राख्नुहुन्छ, हे सिमोन योनासको छोरा, यी सब भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्छौ? After showing and telling everything to this backslider, Peter, after the resurrection, the Lord Jesus concludes by asking to him, Simon Peter, son of Jonas, lovest thou me? प्रभुले यिनलाई तीनचोटी सोध्नु भयो। Lord asked him thrice. उदास भएर भन्नुभयो, अब पत्रुसले, हजुर तपाई सब कुछ जान्नुहुन्छ। In a very sad countenance, he tells, Lord, thou knowest everything. यहाँ प्रेम भन्ने कुरो ग्रीकमा मोटामोटी 4 प्रकारका कुराहरू छ। In Greek, love is 4 types. One love as eros, अर्को फिलियो, filio, अनि त्यसपछि स्टोर्गे, and after that storge, अनि अर्को चाहिँ एगापे। and the 4th is agape. यो 4 प्रकारको प्रेम, 4 types of love. यो अब एरोस जो चाहिँ यो शारीरिक प्रेम अझ रोमान्टिक लभ भन्न सक्छौं। This eros means a very fleshly or physical love or romantic love. अनि यो फिलियो भने साथी साथीमा राख्नुपर्ने प्रेम, And this आफन्तकोमा राख्नुपर्ने प्रेम। filio is a love that we have for between friends and relatives. यो स्टोर्गे प्रेम चाहिँ आमा बाबु अनि छोरा छोरीको बीचमा हुने प्रेम। And the storge is that kind of love which we find between parents and children. अनि एगापे उत्तम प्रेम हो जहाँ कुनै स्वार्थता लुकेको हुँदैन, निस्वार्थ प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, यो एगापे। And this agape is a very divine and godly love which is from above, which has no selfishness in it and no conditions in it. प्रभुले भनिरहनु भएको छ पत्रुसलाई, ए सिमोन योनासको छोरा, मैले तँलाई एगापे प्रेमले प्रेम गरेको छु, त्यसको सट्टामा तिमीले मलाई एगापे प्रेम गर्छौ? In fact, the way the Lord Jesus was asking Peter was, Peter, I have loved you with agape love.
do you also love me with that agape love? तर प्रभुले उसको पत्रुसको मनभित्र हेरिसक्नु भएको थियो। त्यो सट्टामा एगापे लभको उहाँले स्वीकृति होइन, उसले फिलियो लभको कुरा गरिरहेको थियो। But Christ had already seen what was in the heart of Peter, and when Peter says that I love you, he was talking about filial love, love between friends. आज च्यारिटी भन्ने कुरालाई यो बताउँदछ। Charity speaks of this agape love. यसै कारणले अहिले हामीले पढेको भागबाट सबैको माथि टपमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो च्यारिटी। Therefore, in the portion that we have read, the last or the topmost quality or nature he speaks about is charity. प्रभुले हामीलाई सब कुछ दिकन अर्थात् कुनै धनी भएर पनि गरिब हुनुभयो, उहाँमा भएको सबै प्रकारको मानता, महिमा, सामर्थ, अधिकार, राजत्व सबै कुरो क्रुसमा खाली गरिकन उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भने के त्यो प्रेमलाई हामीले मनमा राखिकन हामीले हाम्रो सहकर्मीहरूलाई, सहभागीहरूलाई भाइ भाइको प्रेमको सम्बन्धमा हामीले व्यवहार गरिकन सेवा गरिरहेका छौं? Now, God, our Lord Jesus Christ, though he were rich, he gave everything out of his agape love. He gave everything on the cross. He gave his majesty, he gave his power, he gave his authority, he gave his kingship. Today, after receiving such a love from our Lord Jesus, are we found ministering this love amongst our brethren? यी अन्तिम समयमा यदि हामी यसमा कम खाएका छौं भने प्रभुको आगमनमा हामी छोडिनेवाला छौं। If in this end times we are lacking such charity in our life, डिभाइन नेचरको पार्टिकल हामीले सुनिरहेको छैनौं ब्रदर अर्पण, भाइ अर्पण। दाजु उहाँहरु त लेफ्ट हुनुभएको छ। एकैछिन धीर धर्नु होला है, एकैछिन प्लिज, एकैछिन धीर धर्नुहोस्। हामी उहाँ चाहिँ अहिले लेफ्ट हुनुभएको छ, एकछिनमा ट्राई गर्दैछु। उहाँको पैसा सकिन नि सक्छ, त्यही भएर आउँदो जस्तो हुँदैन। अब त्यहाँनिर किनेको हुन्छ ल। या जोइन हुनुभयो, हुन्छ दाजु। भाइ अर्पण, जय मसी। सुन्नु हुँदैछ? हजुर, अलिकति हाम्रो ग्याप भयो। आगापे लभको च्यारिटी भन्ने शब्ददेखि लिएर पछाडि अलिकति ग्याप भएको छ। हजुर, अब चाहिँ हजुर 10 मिनेट जस्तोमा सकिदिनु भयो नि हुन्छ। हस्, थ्यांक यू। 10 मिनेटसम्म सकिदिनु पर्ने। हजुर, 10 मिनेटसम्म सकिदिनु पर्ने कि अगापे लभ भनेको सम्म चाहिँ सुन्नु भयो कि त्यहाँदेखि सुन्नु भएको छ? ए हजुर, कन्टिन्यू गर्नुस्। ए जाँदैछ। हजुर। सो हामीले अगापे लभको कुरा गरिरहेका थियौं। we were talking about the agape love.
यो जुन प्रकारको परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रेम गर्नुभयो, हामीले त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रा विश्वासीहरूको बीचमा हामीले गर्न। After experiencing such agape love in our life, we ought to express that by loving our fellow believers. हैन भने प्रभुको आगमनमा हामी छोडिन्छौँ। Otherwise, we'll be left behind when the Lord comes, जो कुरो अहिले मैले पढे, which we read now. भाइ अर्पण फेरि हामीले सुनिरहेका छैनौँ अहिले है। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ भने यो बिल्कुल कट भयो। अहिले सुन्नु हुँदैछ फेरि? Yes, yes, we can hear you now. Yes. Okay. हामी 1 Peter 4 को 7 र 8 पढ्दै थिए है। तर सबै कुराहरुको अन्त नजिकै आएको छ, यसकारण सचेत हो र प्रार्थनामा लागि जागर हो, अनि सबै कुराहरु भन्दा बढी आपसमा गहिरो प्रेम राख, किनकि प्रेमले चाहिँ अनेकौं पापहरु ढाक्नेछ। प्रेम परमेश्वर हुनुहुन्छ। God is love. अनि यो कुरो बुझ्नमा गाह्रो कुरा पनि होइन। And this is not something very hard to understand. अनि यो कुरो कसैले नजानेको पनि होइन। And this is not something which people do not know. सबैलाई मुखस्त गरिकन थाहा छ। All of us know it by heart. तर प्रेम भन्ने कुरा जब हामी बुझेर पनि यसलाई व्यवहारमा ल्याएनौं भने, But despite of understanding this love, if we are not able to practically demonstrate it, or आज live it हामीले out, आफैले आफैलाई धोका दिइरहेका छौं। then we would be deceiving ourselves. कसैले भन्छ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने ऊ एउटा हत्यारा हो। If someone says that I love God but hates his brother, he is a murderer. आज कोही हत्यारा परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ? Can any murderer enter into the kingdom of God? अनि पहिला यूहन्ना 4 अध्यायमा हामी देख्दछौं जो आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्ने मान्छे चाहिँ ऊ अन्धकारमा हिँड्दैछ कि कहाँ जाँदैछ उलाई थाहा पनि छैन। We see in 1 John chapter 4 that if a person hates his brother, he is equal to man walking in darkness, not knowing where he is going. तो पहिला कुरा हामी हत्यारा छौं। First, we would be a murderer. अर्को कुरो आज हामी अन्धकारमा हिँडिरहेका हुन्छौं। Second, we will be walking in darkness. यस प्रकारले आज यदि परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँको प्रेमद्वारा बचाएको हो भने आज हामीले हाम्रो जीवनमा यो डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरो काममा ल्याउन पर्छ। If we say that because of this great love we have been saved, we need to practically implement and live that life of love. अब यति सारे म वर्णन म गर्दिन। धेरै हामी दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायमा आइफेर हामीले यो वचनलाई बन्द गर्छौं। Now I will not elaborate it further. We will come back to the scripture portion of 2 Peter 1 verses 4 and 5. हामी यस्तो And then read and close. For verse 9. यहाँ भनेको छ, but he that lacketh these things, the blind, cannot see afar off, are forgotten that he was the first from his old sin. Verse 9. तर जससँग यी कुराहरू छैनन् ऊ अन्धा हो र टाढा देख्न सक्दैन अनि आफ्ना पहिलेका पापहरूबाट ऊ शुद्ध पारिएको छ भन्ने कुरा उसले बिर्सेको छ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो उद्धारलाई पनि हामीले बिर्सिँदै जाने रहेछौं। It means that slowly and gradually we will be forgetting our salvation. आत्मिकतामा हामी अन्धा हुँदै जाने रहेछौं। We will be blind in our spiritual life. हामी टाढाको कुराहरू पनि देख्न नसक्ने रहेछौं। We become someone who cannot see afar off. यसकारणले आज पत्रुसले आफ्नो दोस्रो पत्रुसमा भन्नुहुँदै यसमा अहिले हामीले पढ्यौं एक गुणदेखि अर्को एउटा आत्मिकी दानदेखि अर्को
verses, we see that we ought to increase and grow ourselves from one virtue, one divine virtue to other, and to such an extent that we unite ourselves to the nature of the Lord Jesus Christ himself. 3 को 18 Chapter 3 and verse 8. त्यो नेटको प्रब्लम छ त्यता जे काका काका माउल The Lord bless his word. थ्याङ्क यू दाजु थ्याङ्क यू सो मच तपाईको बहुमूल्य